एक मनोरंजन कार्यक्रम। एथिरे थिबा समस्त पात्र काल्पनिक। एही कार्यक्रम माध्यम आमे केवल एक सचेतन वार्ता देवाक चेष्टा करिछु। केही देहकु नेबे नाही। चलो 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 आमे बाटोकु आसिबा। 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 चलो आमे बाटोकु आसिबा। नमस्कार दर्शक बंधु, मु स्वागत करछि आपण मानकु हमर এই कार्यक्रम चलो आमे बाटको आसीबा। चलंतु आज आमे स्वागत करिबा हमर এই कार्यक्रम को टंकधर बाबू को, जे वृत्ति रे जने बस कंडक्टर। चलंतु आज तांको विषय पचारि बुझिबा। टंकधर बाबू, आपन को स्वागत करछु हमर এই कार्यक्रम को। नमस्कार। प्रथमे आपन आपनकर परिचय टिके हम दर्शक को जणांतु, तापरे आमे आगु को बढ़िबा। मो ना आज्ञा टंकधर महातो, घर तड़ुआबा। मु शुणी आपन पाठपढ़ा अधार छाड़ी गाँ पिला सहित बुलिले, हेले जेतले आपन सांग माने चाकरी करी बाहर को चली गले, आपन मुंडरे चिंता पशिला जे मु भी चाकरी करी। जेहेतु आपन मैट्रिक फेल, तेणु आपन एई वृत्ति को आपणाई नेले। हाँ आज्ञा ठीक कहले। यही तो पाठ कहले मो मुंडा खाली चक्कर खाइला। मु शुणी कंडक्टर भल पैसा। मोर सांग आज्ञा 2टा बस कर सारा। अरे वाह, आमे तो ये चाकरी करी गाड़ी किनिबा तो दूर कथा, घर चलैबा भी मुश्किल हेलानी। हेले आपण माने गाड़ी किनि पाउछंती, आपण मानकु तो मानिया कथा। हेले गोटे कथा कहबी, शुणिले आपण आश्चर्य हेबे। सेटा पुणी कोन? गाड़ी मालिक ड्राइवर को दिन को 400 टंका दब, हेल्पर को दिन को 300 टंका। हेले आमको किछि नाही, खाली खाइबा को 100 टंका। हेले बिना पैसा रे आपण कंडक्टर काम करंती? एइटी तो रहिला कथा। फिर के काम कलानी मालिक माने आम काम कथा जानी छथि। आमको दरमा देले भी आमे मारिबु, तो आमको टोटाली पैसा दियंते नै। हैं, ये तो गोटे नुआ कथा शुणिली। हेले सबुदिन तो गाड़ी भल इनकम हो नथिबो, सेतेबेले आपण कोन करंती? देखंतु आज्ञा, सबु रहिला गाड़ीर टाइमिंग ऊपर। जदि गाड़ी ठीक टाइमिंग रे छाड़िला ताहाल तो खाली पैसा उड़िला। अच्छा, तथापि आपण गोटे दिन रे इनकम केते कोन होय? देखंतु आज्ञा, एटा पेट पाटणार कथा। जदि मालिक शुणिबो मते बाहर कर दो, हेले मोर से केयर नहीं। डेली मोर आज्ञा 2000 रु 3000 इनकम। सेटा पुणी मालिक ड्राइवर हेल्पर को पैसा दे सारिबा परे। अरे वाह, ये तो बढ़िया चाकरी। आमे एटी बसी लाभ कोन? ना आपण करि परिबेनी। काहेकि? देखंतु आज्ञा, आपण पाठ पढिचंती, आपनकर प्रेस्टिज लिखि जीवो ना। आज्ञा आपण भोकरे मरी जीवे, हेले कंडक्टर चाकरी करिवेनी। आउ जहाँ किछि आपनकर प्रेस्टिज थिबो, चारि पाखर लोक गुडा पूरा उतारी देबे, कहिबे पाठ पढ़ी कंडक्टर चाकरी करूची। आउ जदि बेकार बोललो तो देख भाई ए बेकारिया टाइला। हेले आमे बिंदास, पाठ कम, जीए जहाँ को आमर किछि केयर नहीं। दरकार पड़ले आमे बासन भी माजी देबू। आपण ठीक कथा कहिसंती। हमर ए समाज रे भल बाट देखा लोक कम, तू अन्य ऊपर को आंगुली उठेवा लोक हजारे बाहर। से तो आज्ञा आम लोक मैंने सब पचर कर कौन सी काम आज्ञा खराब नहीं। निश्चित भाव में मत गोटे कथा कहतु, आप गाड़ी कैपेसिटी जी अनुसार आपड़ पुणी अधिका इनकम करके पैसा पाइबा। देखो आज्ञा, पूरा सीधा हिसाब। गाड़ीर कैपेसिटी जी मालिक से पैसा नब, से पुणी ड्राइवर और हेल्पर पैसा काटिकी। हेले आज्ञा आलू बस्ता भली लोक मान को बोझे करके मु गाड़ी आने, सबू पैसा आउ लगेज पैसा सबू मोर। हाँ केतेबेले केमिति ड्राइवर हेल्पर को दिए। आउ सबुदिन तो आज्ञा सामान जाऊ नथिबो। देखंतु आज्ञा, टिकेट जदि काटिलु मालिकर पैसा, नहेले पूरा आमर पैसा। हेले मालिक जानी पारंतिनी? आज्ञा गाड़ी चलिला बेले किए कोठू उठिला किए कोठी ओल्हेइला कोन मालिक जानुची। आपरे भी आमे भी पिला छुआ पोसिबु कि नहीं। हेले मालिक लॉस खाइले कोन से गाड़ी चलेबे? देखो आज्ञा, गोटे मालिकर 4-5टा बस, गोटे लस हेले किछि फरक पड़े। तापरे सबू कंडक्टर तो आम भाई टेक्निक जान ना।
बेले बेले मालिक मैनेजर को गाड़ी रे पठेई देले आम बेपार टिके मांदा पड़े आउ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ ଟିକଟରେ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି ନା ଟୋଟାଲି ପଢ଼ିବେନି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ କେମିତି ଲେଖିବେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଟେବୁଲକୁ ମୁଁ ଯେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ହଲେଇବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ? ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେଟ ଲେଖି ଲେଖି ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଘରେ ବି ଯଦି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଅଛି କିଏ ଜଣେ ନ ହଲେଇଲେ ଆଉ ଲେଖି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଦେହଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏମିତି ହଲୁଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ରାତିରେ ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତି କେମିତି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ମୋତେ ସତ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ ଟିକେଟ ଚିଲାଇ ପଡ଼ା ବହୁତ ଥର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲଉଛି ଭାବିକି ଖଟରୁ ତ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ ଆଉ। କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରେ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ବୃତ୍ତିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିରେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତେ ଗାଳି ସହି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଏଇ ତ 2 ମାସ ବାକି ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ବି ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ହେଇଯିବି ଆଉ। ଓ ରିଏଲି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଇଛି ତା କଥା ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଲେନି? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଲିକ ବି ତ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେନି। ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବ ହେଲେ ଆମକୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୁରା ପଇସା ମାରୁଛୁ। ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଯେଉଁଦିନ ପାସେଞ୍ଜର ନ ହେବେ ଆମେ କ'ଣ ସେଦିନ ଉପାସରେ ମରିବୁ? ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍। ହେଲେ ଏଇ ମାଲିକ ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜନତା। ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାପାସିଟିରୁ ଅଧିକ ପାସେଞ୍ଜର ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ହକ୍ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଚେକିଂ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ପରମିଟ୍ ବି ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ନା। କୌଣସି ଲଗାମ ନଥିବାରୁ ବେଧଡ଼କ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଏଇ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କିଏ ରହିବ? ଠିକ୍ କଥା ସାର୍। ଏବେ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡକ୍ଟରରୁ ମୁଁ ମାଲିକ ହେବାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ନା ଆଉ। ସୁରକ୍ଷା ହଟିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ମୋ ନୂଆ ବସ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।